Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un episodio más del Let's Play de The Witcher 2 Assassin of Kings. Continuamos, bueno, exactamente donde nos dejamos, no exactamente, porque vamos a hacer la misión secundaria de las hermanitas, vamos a acabar la misión principal de la teoría de la conspiración y comentar antes que no he mejorado el arma, porque la voy a mejorar aquí delante de vosotros. Aquí tengo las ranuras. Le voy a meter una mejora de coraza de acero. Le voy a meter una mejora de malla, la cual podéis comprar en la tienda. Y le voy a meter el potenciador de enano. Más 2 de armadura y utilidad más 10. Es una chetada de armadura. Vale, me he dejado el Lane Blade, que es más 1 armadura más 15 de vitalidad, que la engarzaremos, lo usaremos para la siguiente armadura que me darán de aquí a 2 o 3 misiones principales. Para la armadura del Draug. De momento vamos a ir con esta. Estoy aquí en la playa, en la caseta de la misión principal de las hermanitas. Aquí tenemos al... tenemos aquí al chaval este. Come on, no reason to keep the specters waiting. ¿No me sigue? No. Bueno, básicamente vamos a cargarnos a los espectros. Yo por lo menos lo voy a elegir así. Voy a cargarme a los espectros. Y por cierto, voy a hacer esta misión. Este combate lo voy a hacer sin pociones ni nada, solo con Queen. Para demostrar que es más difícil hacerlo todo sin poti. Justo antes de medianoche, tío. Ya es antes de medianoche. Pues vamos a esperar un poco más. Tío, si ya es la hora. Ahora. You've finally returned, brother. Time to atone for your evil deeds. You shall surrender to us your soul. Kiss my arse, Phantom. You'll not make me shit myself this time. Me and the Witcher will dispatch you where you belong. Naive little maverick, made a fool of your entire life. Isn't that true, Geralt? What are they talking about? Vamos a intentar indagar. Esto es para todo tuyo, para dárselo a los espectros. No la escuches para cargarme los espectros, pero tengo que preguntarte una cosa. The specters say you're their brother, and you murdered them 3 years ago. What do you say? How can you even ask? I'm a soldier, not a murderer! Di la verdad. Denying it is not enough. You need to prove your innocence, and I need to know the truth before I make my choice. I never murdered anyone. I'm a soldier. I kill foes, not women. La verdad es que cargarme al soldado este va a ser mucho más fácil que cargarme a los espectros. Pero, como he dicho, vamos a cargarnos a los I'll espectros. take your word over that of evil spirits. Now help me. Queen. Contra los espectros. Ataque rápido. Si hace posible contraataque. No llevo ni aceite, ni aceite de contra espectros. Muere. I'll not forget what you did for me. I did it for coin. Small price for peace of mind. Don't you owe me an explanation? I want to hear the truth. I was born by the very border.
General Vandergrift understood that I knew every blade of grass here. So he appointed me lead scout. We were based in my family's house. This house. One day I scouted beyond the river. When I returned, I found my father digging the graves behind the house. What happened? Honor was everything to him. He had brought us up, taught us principles, and then one day Adernian soldiers arrived and undid all that. Shamed his children. He could not stop himself. He swore he did not do it, but there was blood in his clothes. We fought. He fell from the cliff. Why did the specters want your soul? Maybe they've no tolerance for patricide. Maybe. Now go back to camp and present proof of your valor. Take back your dignity. 300 de experiencia, que viene muy bien. Y el otro espectro, aquí. Bueno, como veis, se puede pasar, se puede combatir sin necesidad de usar pociones. Pero vamos, no lo voy a hacerme durante el let's play. De ahora en adelante me cheto a pociones y es lo que voy a hacer ahora para los combates que van a venir ahora. ¿Por qué? Porque vamos a hacer... Me parece que vamos a hacer ya la misión... Podemos ir ya directamente a la teoría de la conspiración, pero vamos a hacer esta. El carnicero de Cidaris. Que básicamente me da la misma información que me dieron los borrachos. Es decir, que vaya al burdel y hable con Wendy Silvido. Antes vamos a pasar a hablar con el bueno de Vernon Roche, que nos va a decir algo muy interesante. No me dicen nada. Hay un logro que es tirarse a ver, que me parece que te da una opción al hablar y según las opciones que cojas, pues te deja tirártelo. Busco a los conspiradores que van a por Hensel. How are things, Vernon? Quiet. Nothing to talk about, really. Like everybody else, I'm waiting to see how events unfold. Why not stop waiting and try setting something in motion? My people are combing the area for Letho, who seems to have vanished. There's nothing else I can do. What are you up to? Busy as ever. I need to lift the fog of specters, reverse Sabrina's curse, and find out who's behind the plot to assassinate Henselt. I never thought I'd see you so eager to help Henselt. Coincidence. Our interests happen to have aligned. What interest might you have in tracking down this plot? I get the feeling it's all linked. If I can't get to the bottom of this plot, I'll be unable to lift the curse and never recover my past. In any case, I wonder who's behind it. Well, I know where the plotters meet. If you want to learn more, come with me. That would be a grave error. A captain of the Temerian army shouldn't meddle in the domestic matters of another state. I thought that's exactly what they pay you to do. Sorry, Geralt. This time I truly cannot help. The elder and the recruiter enter, and the mother says, Vernon "Son, se queda fuera. they've come to take you to war." Bueno, vamos a hacer la misión esta. Por favor. El carnicero de Cidaris. El cual tampoco vamos a usar pociones, la verdad. Estoy ahorrador. Pero me chetaré, ahora después me chetaré porque voy a hacer en este capítulo lo más seguro. Seguro no, seguro. ¿Y este popping? Mira. La pantalla de carga guapa. Voy a hacer seguro uno de los combates más difíciles del acto 2. Que es la pelea contra Vinson Traut, me parece. Sí. Vamos a hablar con el padre preocupado. Damn it! Mind if I join you? Think I've the right to stop you from taking a free stool? No right, but you might not want company while you drink.
And why might you want to drink with me? No me gusta beber solo. I prefer to drink in good company. Doesn't ring true. You don't even know me. That's true. But I know a good man when I see him. So? Do what you will. Everyone does what they want. My son, for instance, has decided to die. He's decided to duel Letho Avid, known as the Butcher of Cidaris. All in all, that makes him a dead man. ¿Quién es Letande? Letho Avid. Who's that? A killer. Plenty of those in the army. No, killing enemies is not the same as slaughtering your own countrymen. The Butcher likes the latter, and he's good at it. The best. ¿Esto va a ser un duelo? They're going to duel to the death? Are you that ignorant? We've been sitting here for weeks. Nothing is happening, and hence said don't like that, so he's organised some diversions. You mean tournaments? Not like tournaments, more like murders. Mock battles without the mocking. The dealers really leave the arena on their own 2 feet. When our unit learned that 6th Company was putting forward the Butcher of Cidaris, there were no volunteers, so we drew straws and it fell to Sven. He can't back out. He can, but he won't. I've pleaded, I've begged, but my son's a stubborn one. The pup's got honour. But what good's honour to a corpse? Deja que te ayude. What if I helped you? What kind of question is that? Could I count on you in return? Save my son, and there won't be a thing I wouldn't do to aid you. I take that as your vow. Where's Sven? Training in front of the canteen, near the mercenary's tent. You'll know him when you see him. Sí, él es el inútil que está practicando con la espada. Venga, vamos a darle caña. No voy a usar pociones tampoco para esta, como he dicho, para esta misión. Ven. Are you Sven? Who's asking? Somebody who just might save your ass. Piss off! Deja de hacerte el... Uf. Le prometí a alguien que te ayudaría. I promised your father I'd help you. Then go back and ask his pardon for tricking him. Will you feel better when they kill you? He'll certainly feel worse if I cower out. I'm the last one who'd ask you to do that. What will you do? Summon the Butcher and send him out on an urgent mission to deflower the Virgin of Aedirn? No, we'll fight as a pair against Letho and his second. Your honor will remain untouched, like a 12-year-old nun's petal. Why do you wish to help me? Le prometí a tu padre que lo haría. I told you. Your father asked me. And you courteously agreed. Is that so? Yes. You lie. What difference does it make, really? Reta Letande Avid a un combate. Spoken to the Venga, Butcher vamos. yet? ¿Quién es el Butcher? Hello. ¿Tú no? I'm scared of going against the Saint. The enemy have fed you their propaganda. Este, joder. I'm looking for Letho Avid, the Butcher of Cidaris. What do you seek? Un adversario. I want to try my luck. Strange. Most shit themselves at the sight of my sword. They say you're equal to a Witcher in a fight. They lie. I'm better. We'll see. You'll need to wait. I've a fight lined up already. We could always duel in pairs. I look around and I see the cream of Cadweni knights. Someone's bound to agree. I am Edwin Lysam, known also as the Petal. If Letond will have me, I'll gladly stand at his side. Why do they call you the Petal? I've no need for one who ploughs maidens simply for the pleasure of deflaring them. You offend me greatly, Letond. I owe the moniker to the fact that I place flower petals in the mouths of the foes I defeat. I'll be glad to see anything stuffed in the Witcher's mouth. So be it. Don't worry about it. Vuelve con el Sven y derrota a Letande en un combate en la arena. Básicamente vamos a hacer un 2 para 2. Estilo WoW.
And? Has he agreed? Sí. Yes. Some whoresome, eh? Unique among them. Ready? Uh-huh. Debo prepararme. Give me a minute. Y mi preparación va a ser guardar la partida porque no sé... Me parece que lo tenemos que proteger, ¿eh? No estoy muy seguro, pero me parece que lo tenemos que proteger y que no muera. Y claro, en el modo locura no sé si le quitarán también lo mismo que me quitan a mí. A los NPCs me refiero, así que... Ready? Vamos a intentarlo, pero... Let's go get him. Salgo directamente en la arena, ¿puede ser? Sí. Most gracious king, noble lords, Mirad, tiene la vida del tío, o sea, lo tengo que proteger. you shall witness the famed Letho, known also as the Butcher of Sidoris, at whose side shall stand the Honourable Edwin the Petal Lysam. No me deja sacar la espada. Opposing them are Sven of Somewhere and Geralt of Rivia, Witcher. Vale, voy a encargarme yo con este. ¿Qué cojones? Voy a dejarle el del escudo a él porque digo yo que quitará menos que este. Hostia. Vale, lo ha matado. No, este es spamear el clip. Ahí tenéis un ataque de adrenalina. Hail to the victor! Glory to the vanquished! The prize in the contest was a noble title. Our gracious and merciful ruler, King Henselt, shall generously bestow this upon the young Sven. Heralds will announce these subsequent duels. Long live King Henselt! Long live Kedwin! ¿Ya? Pues ala. Tenía dos armas el tío, me ha asustado cuando lo he visto. Yo pensaba que tenía un arma de dos manos. Thank you. You salvaged my honor. He salvaged that foolish head of yours. I'm a knight now. The king himself will do the honors. You were born in a pigsty where the labour came to your mother 18 springs ago. Nothing will change that. Witcher, I said you could demand what you will, and my word's no worse than a noble's. You demanded payment for helping me? Nada es gratis en esta vida. Everything has its price. What is it you wish? Information on those who carry square coins. Father! Silence! Why do you need to know? Necesito saber qué está pasando. I just need to know what this is all about. It's a long story. Tengo tiempo. I've got time. Exacto. It started before the victory at Brenna, when we split Edirn between ourselves and Nilfgaard. We were shamed throughout the north. What's that got to do with the coins? Everyone wanted to thrash the Black Ones, not play brother to them. A group of officers hatched a plot. The coins their mark. I don't know who gathered the first group of plotters, but the seeds of the scheme fell on fertile soil and sprouted quickly. Then came Brenna, and it all died down. The plotters themselves lost direction, though it seems they resurfaced recently. Is Henselt dealing with Nilfgaard again? Who knows? But he's welcomed that shriveled old bat here and spends time in discussions with him. That plot, well, the lads just want to prevent the Black Ones from meddling in our affairs. Not more. You know a lot. You got a coin? I'm old, and know that he who gains power loses his heart. I'm past the age of taking the crown off one head and placing it on another. But my son still believes a monarch can be just.
Why must you know if I've a coin? I can't say. And neither can you, father. An old soldier's word is no handful of hay with which to wipe your arse. I'll have naught to do with this. Go to Madame Carl's brothel and ask for Whistling Wendy. The madam will take you to her tent and leave you alone. Wendy will ask what you wish. Tell her you want her Lo mismo que me dijeron los borrachos gates of paradise. en otra misión. Are we even? Yeah. And beware of Vinson Traut. He may be hiding with the conspirators. Vinson Dangerous Traut. man, that one. Deathmole's looking for him. And if he finds him, we may all end up tasting the executioner's axe. That scoundrel falls into the sorcerer's hands. He'll give us all up to save his own skin. I'll be careful. Trot wears a magic suit of armor. He could prove a difficult foe, even for you. Más monedas cuadradas. Tengo ya 1000. No me decís nada más. Witcher, What? the king is impressed with your skills. He's called on me to organize a tournament. If this goes on, his entire army will be slaughtered before he moves against Edirn. This time it'll be a tourney of knights. None of that slaughter for the riffraff to enjoy. The king will reward the winners handsomely. If you're interested, find me by the arena. ¿En serio? Los dos se celebran durante el día. Pues me voy a inscribir. Tournaments. Now that's a pastime for real men. Quiero participar en el torneo. All right, I'll take part in your tournament. The king will be pleased. Just remember, this will not be a fight to the death. I'll try not to forget. Duels take place from noon to dusk. You'll find me by the arena then. Vale. Pero antes... Ya toca. A ver... Esta es la misión principal. Para esta tengo que pasar al otro lado de la niebla. Esta es la que vamos a hacer ahora. Esta es la del torneo. Se tiene que hacer por la mañana. Espera que se abra el acontecimiento. Habla con el elfo. Vale, esta creo que todavía no me dejan hablar con él. El elfo es este. No talking to the prisoner. No me dejan hablar con él todavía. No me dejan hablar con él todavía. Más adelante cuando ayudaremos a Hensel sí me dejará. Armadura de Selkirk, que la vamos a coger ahora. Rompe la maldición, para eso necesito avanzar. Y al otro lado de la niebla. Espada de Vandercliff. Buah. Vale. La teoría de la conspiración. Y ojo porque se viene uno de los 3 combates más difíciles de Last of Us. Que parece si voy a ir pero bien chetado. Vamos a echar un salve. Tío, los tiempos de carga. Well, a Witcher. Girls, trim yourselves. How can I help you, handsome? No le harías asco un revolcón con una de tus chicas. I'm looking for a whore. We've got plenty of those, you'll be glad to hear. But you'll need to show me your coin before you choose one. We all have our principles. Tengo dinero, monedas cuadradas para ser preciso. Well, these are my girls. Choose, white-haired one. Wendy y Silvia tenemos que coger. Esta. I've heard good things about Whistling Wendy. At your service, my prettiest girl, 'tis true. Fool soldiers gave her that stupid nickname. Tidy yourself, Wendy. Witcher on the way. Come on in. Vale, Wendy. What do you desire, my hero? Vaya escote lleva.
Quiero que tu sonrisa abra las puertas del paraíso. Recordad que esta es la frase que le tenemos que decir para que nos han dicho que le digamos. I want your smile to part the gates of paradise. Come with me. Tiene los mofletes un poco hinchados, ¿no? Está como delgada y tiene cara de gorda. Make love, not war. Vale. Sí, abre. Vale, echamos un salve y bajamos. Y aquí, al pasar esta puerta, está el tema que te quema. Por eso... Sí, nos vamos a chetar ya. Nos vamos a chetar con... yo diría daño, ¿eh? Voy a poner una golondrina. Es una pelea contra unos 6, 7 humanos. El problema de este combate es que es en un espacio muy cerrado, ¿vale? O sea que hay que matarlo rápido o... Cojones. ¿Qué cojones es eso? Estaba oyendo palos. Pues no. He oído gritos. Digo, hostia, me están pegando. A ver. Real. Creo que lo mejor es golondrina, lobo y grajo, ¿eh? Sobre todo para daño de la espada. O sea, es que necesito daño de la espada. Necesito el combate es contra Vinson Traut y 6 o 7 humanos, ¿vale? O 5 o 6. Lo que quiero es que los humanos caigan de un golpe. Por tanto, el daño de la espada tiene que ser el máximo posible. Y la golondrina me la pongo por si me dan algún golpe para que se regenere la vida. Vale. Y también vamos a ponerle la espada. Vale. 10 minutos voy sobrado. También voy a ponerle la espada. Un aceite para daño humano más 20%. Vale. Adentro. Vinson Traut, you're a little elusive. Here alone. Not wise, Witcher. We'll see about that. I'm wearing Selkirk's armor, you know. Uno de los símbolos que tenemos que conseguir, la armadura de Selkirk. Give me the chainmail and I'll forget everything. Whistling Wendy, your plot. I know about the coins. You're Deathmole's hound. I don't trust you. You don't need to. I just need the chainmail. Not interested in anything else. I'm to remove it? And hand it over. Then you'll be on your way. And all will be well. Doesn't sound like my kind of story. How's this instead? I'll kill you, take your swords and gold, and the gods will rain good fortune upon me for ridding them of a filthy mutant. Die! Spy! Vale. Venga. Epa. Aquí.
No, 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 no. Es que no quiero que me dé ni un golpe porque no sé lo que me pueden quitar. Cae. Vale, esto está hecho, ¿eh? Está hecho. Cae, 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 cae. Cae. Se acabó. Es muy importante chetarse, o sea, ha sido muy importante el tema de... El tema, como he dicho, de chetarse con pociones y con el aceite para cargarse a los... Que realmente el tío es difícil, el tío como habéis visto le quitaba poco. Pero el problema no es ese, el problema son los soldados que tiene alrededor. Que son tantos que no puedes estar girando, que no puedes girar. O sea, el problema es que está toda esta sala rodeada. ¿Cuántos había? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El tío, el Vinson Traut y 6 tíos. El problema es que con 6 tíos y el Vincent persiguiéndote por aquí, pues no puedes girar con comodidad. ¿Y qué pasa? Que siempre hay alguno dándote. Esa es la dificultad que tenía este combate. ¿Esto qué? Todo el mundo con lupa. Vale. Vinson Traut, armadura de Seltrick, Hensel o una prostituta, llave del escondite de los conspiradores, botas de alta escala y de gran calidad y espada de media de primera. Habla con Jaskier y Delmore. Símbolo del coraje, que es la armadura. Habla con Jaskier y Delmore. Fácil. No fácil. Tened en cuenta que ahora mismo llevo el poción de grajo, que es más 10% de daño. Llevo también el aceite contra humanos, más 20% de daño. Llevo también el lobo, que aumenta los golpes críticos de veneno, incinerar y tal. Y tened en cuenta que mi espada tanto envenena, la espada esta, la normal. Llevo runas de fuego y aparte envenena la espada. Por tanto incrementa mucho más el daño. Es una combinación chula. Llevo ahora mismo. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Para temeria de primera. Esto no me vale para nada. Esto ya lo he usado. Tenemos que hablar con Dandelion porque es el que ha hecho esto. Y la armadura de Selkirk es la que es uno de los emblemas, pero como veis no es para nada igual de buena que la que llevo ahora mismo. Y esto... Mirad, esto sí me lo voy a poner, ¿ves? Me da un 1% más de daño mágico. Y resistencia al veneno, que no me daba las que llevo. Vamos a hablar con Jaskier primero. A super soldier serum or what? ¿Hará tiempo hacer el torneo? Hablas con Jaskier. Hello. Que está aquí. ¿Esta mierda es tuya? I found a letter addressed to the people of Kedwin. A letter? So? It's your drivel, idiot. Where'd you get that idea? I know you. Not to mention you had the gall to quote me. You're not the only Witcher in the world. So, you admit it's yours? Sure, it's mine. People have had enough of that pompous clown colluding with Nilfgaard. I decided I needed to open their eyes a little wider.
Any idea what that pompous clown's going to do when he finds out who's opening his people's eyes? How would he find out? It could only come from you, and I assume, at least I hope, you won't rat me out. They're going to kill you. Nah. Why did you poke your nose in this? Henselt approached me to write a few panegyrics about him. You know, singing his praises. Can you imagine that? Me? Writing a political pamphlet? Who the hell does he think I am? But that's exactly what this letter is. Possibly. But it's for a good cause. Henselt's a prick. Ah, ¿no se va? Habla con Deathmore. Pues es raro, me pensaba que... Creo que acaba diciendo que se va o algo así y no nos acompañará a estos tres, me parece. A estos tres me parece que solo vamos con Roche. Hello. Y bueno, habla con Deathmore. Tenemos que hablar con Deathmore de la teoría de la conspiración. Ya hemos conseguido uno de los emblemas que necesitamos. Y vamos a dejar el capítulo de Witcher 2 aquí. En el siguiente capítulo probablemente nos inscribamos en el torneo para que haya algún combate. Hablaremos con Deathmore, con Henselt y veremos cómo podemos anular la maldición de Sabrina. Like si os ha gustado, suscribiros si queréis más de Witcher 2 y nos vemos en próximos episodios de las aventuras de Geralt de Rivia. Saludos y hasta la vista.